बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह यासीन का पार्ट 4 बेहतरीन अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। अगर आप भी इस सूरत को अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को तवज्जो के साथ मुकम्मल सुने। इंशाअल्लाह आप भी इस सूरत को अच्छी तरह पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए सूरह यासीन पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदु الذي فطرني وإليه ترجعون। وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون। أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا
تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون